31, 32, 1, 2, 3. Good morning sa kasat. Nagiti na bunga tay upat apoon nga dragon fruit. Duha nga variety din siya. May isa nga poon nga puraw kan purple kat amuyo ka din nga itatak kat may katlo. May katlo ano may kapat di jay nga times nga pinag-harvest mi ti bunganan. So very grateful kami kan bless kami ko nakto upat apoon kat masuplayan na kami nga talaga kan makapadawat kami pa makapadigbo kami pa. So itata ang bilang tayo no mano amin tay na alami nga dragon fruit kadije upat apoon nga pana. So take to deto yan kasi tiin mo natin amok na may video nak nila kaya magayam na ka atay video 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 amin nga dragon fruit kat kastoy no kani abo no dadadakkel pa no ano kasi ti na-notice nila kay na-notice mi kanila kay kat no basit ti ngamin dito dragon fruit mi ado ti maibusil na ado ti maisabong na yan tay may isang hatong kay wanom intay may isang nga brands iso nga ti naanana ti na-notice na kat no ado unay jay sabong na wano maibusil na intay may isang atong kay bababasit mo ti agbalin nga bunga na iso nga next time siguro agikat to ti busil nan iso dapat siguro kat may isa mo no wala ang ti maibunga na dapat amuyo maayatan na kabsat at agbingbingayak ti dragon fruit amuyo no nagkamano nagkapito kat ti may isang nga ti may isang na ganan tugpong tinagyan na ko to for 5 so imagine kung kurang la iso nga di ba 34 DJ iso nga siya siguro ti makuranganan iso nga agi bunong tayo mat wano agi share tayo mat ti blessings kasi dagiti tattao mat inti aglawlaw ko kan dagiti tattao mat yan ti kakabagyan kan family kat very generous damat kada kami kasla kong makadato sandya at damat kada kam kamatis at naka very generous mat dagijay kakabagyan may iso nga kasapulan mat nga nakasapulan no dikat i-share tayo mat ti blessings tayo ya. So nagkapito dijay dragon fruit. So yeah, maayatan na lang kakabsat and thank you so much.